Blessed is he who will stand at the beginning, Bendito aquel que se puede parar en el principio, and he will know the end and not taste death. y él conocerá el fin y no probará la muerte. Blessed is he who was before he came into being. Y bendito aquel que ya era antes de venir en existencia. Now this is very, very important to what we're going to talk about Y today. esto es muy importante que lo entendamos por el tema que vamos a estar tocando. Jesus spoke about tasting death, Y Jesús estaba hablando acerca de probar la muerte. and he spoke about it in the scriptures. Y Jesús lo habla en las Escrituras. So let's look at a couple of places where he talked about that. Y vamos a hablar de esto, vamos a ver en un par de lugares donde él lo habla. So turn to John 6, Vamos a Juan capítulo 6, because death is a big issue in the physical realm. porque en el mundo físico la muerte es un asunto muy relevante. It is how the world system controls people. Y es la forma como el sistema de este mundo controla a la gente. The fear of death is the control. El control, el temor de la muerte es la forma de controlar. So Jesus knew that, Y Jesús lo sabía, and that's why he talked about it. y por eso habló de esto. In John 6, verse 39, Y en Juan 6, 39, I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. So, tasting death and the last day are going to be intertwined in these conversations. Entonces, el probar la muerte y el día postrero están interconectados en estos versículos. This is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No one, verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up the last day. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. All of you who are watching and have been studying, the Father has sent you. Todos aquellos que están viendo esto y han estado conectados, el Padre los está enviando. And if you're feeling fear, it's because you haven't reached that last day. Y si tienes todavía temores es porque no has alcanzado ese día postrero. But stay with me, I'm going to give you some tools. Pero quédate conmigo, te voy a dar unas herramientas. Turn over to John 11. Vamos a Juan 11 We're going to talk about something that happened y vamos a ver algo que sucedió, that we all know about. que ya todos sabemos. And it's when Jesus resurrected Lazarus. Y es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. He sees the light of this world. Ve la luz de este mundo. Remember, we've talked about the different lights. Y ¿se acuerdan que hemos estado hablando de las diferentes luces? The light of the first day, La luz del día primero, the resurrection light, la luz de la resurrección, and on the fourth day, when the lights were put into the heavens to take care of the needs of the earth, the planet. y el del cuarto día de la creación, cuando fueron puestas las luces, las luminarias, para iluminar la tierra. So the planet has light. Así que la tierra tiene luz Man uses that light to navigate through his systems. y el hombre usa ese tipo de luz para navegar en sus sistemas. And that's the systems of this world. Y esos son los sistemas de este mundo. And that's what Jesus is talking Y de about. esto está hablando Jesús. There's 12 hours in the day of this world system. Hay 12 horas en el día de este sistema de este mundo. So man that navigates through this world system uses the lights of this world. Entonces el que anda en este mundo se mueve por la luz de este mundo. Verse 10, Pero el 10, but if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him.
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. So Jesus is showing you a very subtle difference between the light of this world that guides people Entonces Jesús está haciendo la diferencia entre la luz de este mundo, que es la que guía a este mundo, and the light that's in you that does not have darkness. y la luz que está dentro de uno, que no tiene tinieblas. There's no stumbling if you are led by the light that is in you, Y no hay tropiezo si tú eres guiado por la luz que está en ti. because the outside world doesn't influence what you do and how you behave. Porque el mundo exterior no va a estar dictaminando cómo tú te mueves o cómo piensas. These things he said, and after that he said to them, Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. So get the connection that Jesus was making between the light before the resurrection of Lazarus. Entonces, mire por favor cómo está Jesús conectando el entendimiento de luz antes de la resurrección de Lázaro. Understand this. Entiende esto. According to Jesus, De acuerdo a Jesús, those before his resurrection were asleep that were in him. y aquellos que fueron antes de la resurrección de Cristo estaban dormidos, Because they were called by the Father. porque ellos fueron llamados por el Padre. And those people awoke when Jesus resurrected. Y esos resucitaron cuando Jesús resucitó. That's important. Y esto es muy importante entenderlo. That means you are awake if you're in him. Esto significa que tú no estás más dormido, estás despierto si estás en Él. That means you're not going to taste death. Y esto significa que no vas a probar la muerte. You have to really know this. Y tienes que realmente conocer esto. Because if you don't know it, you're going to be ruled by the light of this world. Porque si no lo entiendes, vas a ser guiado por la luz de este mundo. And you're going to fear the darkness. Y vas a tenerle temor a las tinieblas. Darkness can be both physical and it can be mental. Y las tinieblas pueden ser físicas o pueden ser mentales. The mental images you form from fear Y las imágenes mentales que tú te has formado acerca del temor drives your thoughts and your thinking. son las que dirigen tus pensamientos y tu forma de pensar. Makes you focus on the material world, Y te hace que te enfoques en el mundo material. which separates you from the spirit. Lo cual te separa del espíritu. Makes you a materialist. Y te hace un materialista. Then you're more concerned about the material and time and the environment and your neighbors. Y entonces estás más ocupado en pensar en el tiempo, en las cosas materiales, en tus vecinos. Are your neighbors going to infect you with a virus? Si los vecinos te van a infectar con un virus. Should I wear a mask? Si me pongo una máscara o no. Well, you should if you fear death. Si tienes temor a la muerte, ponte la máscara.